ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभन्नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं जगलयन् कण्ठे मुक्तावलीम् अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्सवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः श्री महादुर्गादेव्याः दिव्यचरणारसन्निधस्य यजमानस्य यजमान्याः गोत्रोद्भवस्य अगस्त्य महर्षि गोत्रोद्भवस्य भोगवेङ्कटेश्वरलो नवोदयस्य सधर्मपत्नी समेतस्य पद्मावती नाम्याः प्रवीणकुमार नवोदयस्य श्रावणी नाम्याः विश्वक्षरीशन्नामधेयस्य दृशा गायत्री नाम्याः सहगुरूपाणां सबान्धवानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् महादुर्गादेव्याः दिव्यचरणारसन्निधोऽस्य यजमानस्य अर्चना पूजाख्यङ्गर्म करिष्ये कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गं प्रचोदयात् उल्लासवल्लवितपालित सप्तलोकी निर्वाहगोरकितनेमकटाक्षलीलां श्रीरङ्गहर्म्यधरमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रय महामङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः पद्मास्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभा नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्ट्यं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्यां वरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं पूर्णनुग्रह कृपा कटाक्ष फलसिद्धिरस्तु। महेश वन सैड उंडु మహేష్ వన్ సైడ్ ఉండు మహేష్ ఒక సైడ్ ఉండు అన్న ఇక్కడ ఏం మహేష్ जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि नमः प्रकृतिभद्रायै महादेवी नमोस्तुते नवदुर्गां महाकाली ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु जगन्मङ्गलरूपिणी नमस्तस्मै 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 नमो नमः। पार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो जगन्माता माता की जय, जगदांबा माता की जय, दुर्गा माता की जय। కొంచెం ఓం
सकल पूजा पूजा पे गंगा के ऊपर गणपति माते కొంచెం చక్కెర వేసి నైవేద్యం పెట్టు. కూర్చోవాలి ఇటువైపు కూర్చోవాలి. కుమారి పూజ వాళ్ళందరూ కూడా కుమారి పూజకి 2 సంవత్సరాల యాక్చువల్గా లేన కుమారులు అవసరం. కుమారి పూజ వచ్చిన కుమారులంతా ఇటువైపు వచ్చి కూర్చోవాల్సిందే. పూజ ఇటువైపు రావాలి. కుమారులంతా ఇటువైపు రావాలి. ఇక్కడ కూర్చోవాలి. వచ్చిన కుమారులంతా ఇక్కడ కూర్చోవాల్సిన కుమారి పూజ కుమారులంతా ఇటువైపు కూర్చోవాలి. 2 సంవత్సరాల నుంచి Ada